उस पार्टी ने खड़े किए होते हैं उनको वो वोट। अब होता क्या है, आप सबको मालूम है कि हमारे जो सेनेट इलेक्शंस हैं वो एक मंडी सी बन जाती है, जिस तरह कि हम सुन रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में और जगहों पे ये सिलसिला अभी भी इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं इस वक्त भी ये हो रहा है। इससे क्या होता है? इससे पहली बात तो ये जो कि इस वक्त हमारा जो कानूनी बहस हो रही है उस पर भी यही है कि जब एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होती है यानी मुतनासिब नुमाइंदगी होती है, चाहे वो एक पार्टी के उस सूरत में हो या अगर कोई एक कुछ पार्टीज का अलायंस भी होता है, तो जो उनका जो हिस्सा है वो जो है तो उनकी तादाद के मुताबिक का रिफ्लेक्शन होना चाहिए। और जो भी फार्मूलाज आप अप्लाई कर लें, हमारी पार्टी की ये ख्वाहिश है और ये डिमांड है कि इस सिस्टम में कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किसका कैंडिडेट है, लेकिन ये जरूर पता चलना चाहिए कि किसने वोट दिया। मुझे खुशी है कि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के अवाम जितने भी हमारी वो हैं इस मौजू में दिलचस्पी रखने वाले और पाकिस्तानी अवाम इस बात पे आहिस्ता आहिस्ता क्या काफी कायल हो चुके हैं कि जो सेनेट का इलेक्शन है, बजाय इसके कि वो पैसे को के इस्तेमाल की वजह से लोग इलेक्ट हों, वो लोग इलेक्ट हों जिनको के एक ग्रुप ने या पार्टी ने, किसी अलायंस ने उनको रिकमेंड किया हो। और अफसोस की बात तो ये है, हालांकि बिलावल भुट्टो की बात का कल यही उन्होंने कहा था कि वो भी अब इस तरफ माइल हो रहे हैं, और इन्होंने तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये बात पहले की भी थी कि ये इलेक्शंस को, सेनेट इलेक्शंस को ट्रांसपेरेंट से और ओपन वोटिंग से करेंगे। कुछ लोग इस बात में कंफ्यूज करते हैं लोगों को, अवाम को, कि जो सेनेट के चेयरमैन में के खिलाफ जो एक नो कॉन्फिडेंस आया था उस सिलसिले में हमारा क्या ओपिनियन है। तो पहली बात कि ये इलेक्शन की बात हो रही है सेनेटर्स के, इसके इलेक्शंस ऑफ द सेनेटर्स, जबकि नो कॉन्फिडेंस जो है ये हाउस का एक इंटरनल मामला होता है और उसमें कोई भी कैंडिडेट, कोई भी पॉलिसी किसी भी उस पे वो कर सकता है। तो ये फर्क बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये अपने आर्गूमेंट को, जो कि नहीं है अपोजिशन पार्टीज के पास ये आर्गूमेंट, तो वो अपनी दलील को मौसर बनाने के लिए ये कहते हैं कि सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में क्या हुआ था। तो उनको ये बताना, ये समझना जरूरी है कि हम बात कर रहे हैं सेनेट इलेक्शंस की और हाउस की जो इंटरनल जो प्रोसीजरल चीजें होती हैं, जो कि हाउस की रूल्स के मुताबिक होती हैं, वो उस पर बात कर रहे हैं। तो ये आर्गूमेंट बिल्कुल गलत है कि जी सेनेट चेयरमैन का और जो सेनेट के इलेक्शंस हैं। तो आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि बुनियादी मकसद ये है कि इस मुल्क से पैसे की सियासत को हमने खत्म करना है। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस सिलसिले में, अब आप देखिए ना, किसी और पार्टी ने ये 10 साल रहे, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद ये 10 साल रहे हुकूमतों में, 5-5 साल दोनों हुकूमत की, इन्होंने आया कोई ऐसा चेंज की जिसमें कि इन्होंने खुद एग्री किया था। वसीयत पे तो हम सिग्नेचर मान लेते हैं, लेकिन जो ये मुआहदा हुआ था उसमें बेनजीर साहबा का ये वो था, एक उनका एग्रीमेंट था कि वो अब जब आए तो वो इलेक्शन को सेनेट के वो करेंगे, उनकी जो 23 शिक है। अब हमारा अहम तरीन जो मकसद है वो ये नहीं है। इस वक्त हमारी अल्हम्दुलिल्लाह खैबर पख्तूनख्वा में भी मेजॉरिटी है और सूबे में भी हम सीट्स लेंगे, और हुकूमत को ये एडवांटेज होता है, वसाइल होते हैं, हर किस्म का वो अवेलेबल होता है कि जिससे कि उनकी इंटरेस्ट को प्रमोट किया जा सकता है। लेकिन हम वो पार्टी हैं जो कि कह रहे हैं कि हम अपनी जो भी, इस वजह से कि हम इस वक्त पावर में हैं, हम उस एडवांटेज को हम सरेंडर करते हैं और एक ऐसा माहौल लाना चाहते हैं कि ये आज हमारी वो है, कल किसी और की होगी, कि पैसे की सियासत जब तक इस मुल्क से खत्म नहीं होगी, चाहे वो सेनेट के इलेक्शंस हों, चाहे वो जनरल इलेक्शंस हों, उस वक्त तक अहलियत और काबिलियत की बुनियाद पे लोग नहीं आ सकते।
بہت شکریہ. سر آپ نے کے پی کے میں اور بلوچستان میں سینٹ انتخابات میں تھریٹ پریکٹسز یا پیسوں کی بات کی. آپ کے پاس اگر ثبوت ہے، اٹارنی جنرل بھی یہ الزام لگا چکے ہیں. جب آپ اتنا بڑا مقدمہ لے کر یہاں پر آ چکے ہیں اور آپ حکومت نے اپنا سارا بوجھ جو وہ سپریم کورٹ کے کندھوں پہ ڈال دیا ہے، تو کیا آپ سے اتنا نہیں ہو سکتا کہ وہ ثبوت سامنے لیں اور الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کر دیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اچھا ہے کہ آپ نے یہ بات کی. مقصد پہلی تو یہ ہے کہ جو ہماری نیت ہے اور جو ہماری کوشش ہے وہ کیا ہے، وہ یہی ہے کہ انتخابات کو شفاف بنایا جائے اور سب کو پتہ ہو. آپ نے بات کی کہ جی آپ نے ثبوت نہیں پیش کیے. آپ کو کیا ثبوت ہم پیش کر سکتے ہیں مزید؟ پوری قوم دیکھ رہی ہے. پتہ نہیں آپ کو یہ نہیں معلوم. سارے طریقے انصاف کے لوگ خرید و فروخت کر بھی رہے ہیں. ایک سیکنڈ نا، آپ کوشچن بحث نہ کریں. آپ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سارے پاکستان نے دیکھا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے 2018 کے الیکشن کے بعد 20 ممبران کو نکال دیا. کیوں نکالا؟ کون پارٹی جو کہ ایک تھوڑی سی کولیشن پہ اپنی حکومت کرتی ہے وہ انہوں نے سرنڈر کیا، اس کی بھی پرواہ نہیں کی اور 20 ممبران کو نکال دیا. کوئی اور پارٹی، پولیٹیکل پارٹی بتائے، کوئی اور لیڈر بتائے. جی پورے ملک میں پاکستان کے عوام نے دیکھی، لیکن جو قانون آپ بھی سمجھتے ہیں اس کے لیے آپ کو کسی فورم پر وہ چیز پیش کرنی ہوگی. نہ ہی اس ریفرنس میں آپ نے وہ ویڈیو کلپ پیش کیا، نہ ہی الیکشن کمیشن کو آپ نے وہ کلپ کیا ہے کہ اس پر کوئی کارروائی کی جائے. یہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے. دیکھیں، آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ میں میٹر آف لا ڈسکس ہوتا ہے. یہاں پہ نہ شہادتیں ہوتی ہیں اور نہ یہاں پہ وہ ہوتا ہے. میٹر آف لا ڈسکس ہو رہا ہے، اس لیے یہاں پہ یہ ثبوت پیش کرنا. باقی دیکھیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک بڑا پاورفل اور بڑا ایک ریسپیکٹیبل ادارہ ہے. ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی اسٹرینتھن کریں. جب الیکشن ادارے مضبوط ہوں گے تو پھر ان کے فیصلے بھی، ان کی جو بھی پرفارمنس ہے وہ بھی سامنے آئے گی. تو مقصد یہ ہے کہ جی آپ مقصد کو، اصل مقصد کو چھوڑ کے اور جزویات میں اگر جائیں گے تو اس طرح تو پھر کافی کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا. مقصد آپ کا نیک ہے، ظاہری بات ہے، شفافیت چاہ رہے ہیں آپ انتخابات میں، لیکن اس مقصد کے حصول کے لیے جو آپ کی کوششیں ہیں وہ 11th آور میں، مطلب بہت لیٹ کیا آپ نے. کیونکہ یہی اگر عمل آپ 6 ماہ پہلے آغاز کر دیتے تو اس کوڈ ہیو given a much پہلی بات opportunity for you even to basically ان کو اپنے ساتھ خالی بھی کر سکتے تھے سیاسی جماعتوں کو، یا عدالت کو رجوع ہی کرنا تھا تو عدالت سے بھی آپ کو. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پروسیس ہم نے کافی پہلے شروع کیا تھا. ہماری تو 2018 کے بعد 2013 سے ہم پرائم منسٹر صاحب یہ باتیں کہتے آئے ہیں اور 2018 کے بعد تو بالکل ہم نے عملی اقدامات لیے اور ہم نے یہ چیزیں پہلے بھی اسمبلی میں ڈسکس کی. اور ایک اگر اچھا کام ہے تو یہ کیا بات ہوئی کہ جی آپ اس وقت سے مراد یہ کیا ہوا کہ آپ اس وقت کر رہے ہیں، ایک اچھا کام آپ کر رہے ہیں تو سپورٹ کرنا چاہیے اور سپورٹ کر رہی ہے پاکستان کی عوام. سر آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کی نیت بالکل ٹھیک ہے کہ الیکشن سے پہلے جو بھی خرید و فروخت کا عمل ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، تو شفاف طریقے سے جو بھی سینیٹر الیکٹ ہونا چاہیے. لیکن ہم نے ابھی کچھ عرصہ پہلے جو صادق سجرانی صاحب والا الیکشن دیکھا وہ کس طرح سے ہوا ہاؤس کے اندر، آپ وہ الیکشن کیوں نہیں کر رہے؟ دیکھیں، آپ فرق جانے، یہ میں بات پہلے کہہ رہا تھا کہ یہ بات ہو رہی ہے الیکشن کی. ایک سیکنڈ یہ بات ہو رہی تھی الیکشنز کی، سینیٹر کی الیکشنز کی بات ہو رہی ہے. وہ جو بات ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا. ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے تو آپ کی جو پارلیمنٹ جو آلریڈی جو ممبران ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ ان کے فیصلے ہوتے ہیں. الیکشن ہونا الگ بات ہے، یہ الیکشن کا نہیں تھا، یہ ود ان ہاؤس کی بات ہے، دو مختلف چیزیں ہیں. پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد کی سیٹ کے لیے کتنی نہیں، ہمارے لیے پوری جانتا ہوں انہی کے سوال کے میں ضمنی کرتا ہوں. یہ بتائیں کہ کتنی امید ہے تحریک انصاف کو اسلام آباد کی سیٹ کے لیے، کیونکہ کچھ خبریں کالم کچھ ایسی چیزیں آ رہی ہیں کہ جی کوئی بات ہو چکی ہے ان کی اور کچھ لوگ ان کی رشتہ داریاں ہیں گیلانی صاحب کی، اور اس لیے بڑا پتہ کھلا گیا ہے. کچھ آفر ہوئی تھی زرداری صاحب کی طرف سے کہ کوئی ہلکا کینڈیڈیٹ رکھیے تو ہم آپ کو اگلے 2.5 سال کی دے دیں. نشست کے لیے کتنے پوری امید ہے؟ دیکھیں، انشاءاللہ اسلام آباد کی سیٹ حفیظ شیخ صاحب جیتیں گے انشاءاللہ. اور جو باتیں آپ نے کی ہیں، دیکھیں ہماری پارٹی کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اپنی پوری بھرپور کوشش سے اپنے نمبرز ہیں ہمارے پاس. یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس نمبر کم ہے، یہ نہیں ہے کہ ہمارے 7 ممبران ہوں پارلیمنٹ میں اور ہماری 2 سیٹیں نکل آئیں، جبکہ ایک سیٹ کے لیے آپ کو 18 سے 19 ووٹ چاہیے ہوتے ہیں.
तो देखें, हम एक कोशिश कर रहे हैं जिसमें कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, हम तवक्को रखते हैं, और मीडिया उसमें बड़ा अहम रोल अदा कर रहा है। आप जितनी तरीके से इसको कवरेज दे रहे हैं, जिस तरह से कि मुख्तलिफ सवालात हैं, इससे जो है तो जितनी भी जो इबहाम है वो दूर होते हैं। तो हमें ये भी मालूम है कि हर वो शख्स जो है पाकिस्तान में, चाहे वो सियासी हो गैर सियासी हो, वो इस बात में मुत्तफिक है कि ये जो इलेक्शंस आने से पहले जो खरीदो फरोख्त शुरू हो जाती है, ये हमारी जमहूरियत को भी कमज़ोर करती है, हमारे अखलाकी जवाज को भी कमज़ोर करती है, और हमारे जो ईवान बाला है उसकी भी जो एक मकाम है उसको भी असरअंदाज होती है। मैच जो है वो 3 मार्च को होना है, लेकिन आज जो 4 सीटों का मैच होने जा रहा है उसमें कितनी नशिस्तें हुक्मरान जमात हासिल करेगी? देखिए, पूरी कोशिश ये आपको मालूम है कि ये जो सीटें वकेट हुई हैं ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीटें थी। हमारी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की यही कोशिश होती है अपना बेहतरीन से बेहतरीन कैंडिडेट उतारे और पूरी भरपूर कोशिश करे, और जो भी नताइज होंगे हमें एक्सेप्टेबल जहांगीर तरीन साहब बड़े अरसे के बाद छुट्टियों में जाने के बाद दोबारा एक्टिव हुए हैं, इसकी क्या वजह है कि दोबारा तो जहाज भर करके नहीं जाएंगे? नहीं, देखिए, जहाज भरने का नहीं है। जहांगीर तरीन साहब हमारी पार्टी से उनका बड़ा गहरा ताल्लुक था, और अभी भी देखें अभी बात यह है कि इस वक्त जब हमारे पास नंबर्स पूरे हैं, यही हमारी बुनियादी चीज़ यही है कि आपने एक ऐसा माहौल क्रिएट करना है, एक ऐसी कानून साजी करनी है जिसमें कि असर रसूख और पैसे की सियासत हो चाहे या और हो, वो जो है ना उसको हम डिस्कस करें। जहांगीर तरीन साहब उनके बड़े ताल्लुकात भी हैं, वो सियासत में वो भी रहे हैं, तो उनका अगर वो भी हफीज शेख साहब के लिए वो करेंगे, बिकॉज उनका जहांगीर तरीन साहब के लिए जो है वो आपने खास लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उसकी वजाहत कीजिएगा। और दूसरा ये कि आपने कहा कि अच्छा काम करने जा रही है हुकूमत, लेकिन अच्छा और आईनी में फ़र्क है। आइन में अगर इसकी गुंजाइश नहीं है, सुप्रीम आप पार्लियामान से इसको नहीं पास करवा सके, इसको एग्री नहीं कर सके पार्लियामान को, उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी ना कर देती, तो फिर आपका लाइमल क्या है? ये अच्छा काम कैसे होगा? देखें, हमने तो जहाँ तक कि कानून की आप बात करती हैं, हमारी हुकूमत बिल्कुल कानूनी उसमें चल रही है, ऑर्डिनेंस बिल्कुल कानूनी है कि नहीं है? इसमें तो कोई ये एक आइन का एक टूल है जिसको कि इस्तेमाल करना किसी भी हुकूमत को वो बिल्कुल भी है और वो जायज़ भी है। दूसरी बात यही कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह के फैसला दिया वो डिटरमिन करेगा हमारी उसको। हमने तो गाइडेंस ही मांगी है ना सुप्रीम कोर्ट से, तो अगर जरूरत पड़ी जो भी वो उनका फैसला होगा वो उसको उस पे हम उसके मुताबिक हम चलेंगे। ऑर्डिनेंस उस वक्त तक दोबारा से एक्टिव हुए नहीं। देखें जब था की बात कर रहा हूँ, एक सेकेंड था का लफ्ज का इस्तेमाल किया कि वो हमारे MNA थे, ठीक है ना, वो MNA नहीं है, लेकिन पार्टी के साथ उनका ताल्लुक, उनकी हमदर्दियां वो अभी भी बरकरार हैं और हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। सवाल है सर, जो एहतजाज करें देखिए, उसका जवाब तो बेहतरीन फैसल जावेद ने बिल मूव किया है और वो बिल भी आप सबकी बहबूद के लिए भी था, और वो आपकी वही पार्टी। ये सवाल आप पूछें पाकिस्तान मुस्लिम लीग से, पूछें आप पाकिस्तान पार्टी से, उन्होंने क्यों मुखालिफ क्या जहांगीर तरीन साहब को NRO की यकीन दहानी करा दी गई है, जो वो दोबारा से NRO सिर्फ अपोजिशन मांग रही है और जहांगीर तरीन अपोजिशन का हिस्सा नहीं है। सर, ये कैसा लग रहा है कि माली में आपने सेक्रेटरी रहते हुए प्राइम मिनिस्टर के सामने इलेक्शन लड़ने अभी आपने 8 सवाल पूछ लिए हैं, 9वें का मैं माजरत चाहता हूँ।